हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। मैं आपके लिए लेके आ गई फिर से एक न्यू वीडियो जिसमें हम सीखेंगे 2D शेप्स और साथ में जानेंगे अपने कलर्स नेम। तो चलिए बच्चों, जानते हैं अपने कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, स्काई कलर, लाइट ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर। ये है हमारे कलर्स। अब करते हैं हम अपने 2D शेप्स। स्टार, स्टार इसे फील करेंगे हम येलो कलर से। स्टार इसे फील किया हमने येलो कलर से। एरो, एरो इसे फील करेंगे हम ब्राउन कलर से। एरो इसे फील किया हमने ब्राउन कलर से। पेंटागन, पेंटागन इसे फील करेंगे हम स्काई कलर से। पेंटागन इसे फील किया हमने स्काई कलर से। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसे फील करें लाइट ग्रीन कलर से। रेक्टेंगल इसे फील किया हमने लाइट ग्रीन कलर से।
सर्कल, इसे फिल करेंगे हम ऑरेंज कलर से। सर्कल, इसे फिल किया हमने ऑरेंज कलर से। ट्रायंगल, ट्रायंगल, इसे फिल करेंगे हम पिंक कलर से। ट्रायंगल, इसे फिल किया हमने पिंक कलर से। स्टार, एरो, पेंटागन, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। स्टार, इसे फिल किया हमने येलो कलर से। एरो, इसे फिल किया हमने ब्राउन कलर से। पेंटागन, इसे फिल किया हमने स्काई कलर से। रेक्टेंगल, इसे फिल किया हमने लाइट ग्रीन कलर से। सर्कल, इसे फिल किया हमने ऑरेंज कलर से। ट्रायंगल, इसे फिल किया हमने पिंक कलर से। स्टार, एरो, पेंटागन, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में सीखा अपनी 2D शेप्स और साथ में जाने अपने कलर्स नेम। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।